So, finally, guys, nakuha ko na rin, guys. Ay, yan, nakuha ko bastag dinosaur. Wow. Wow, sobrang dami niya. Let's see kung ano makuha natin. Naton na. Part 1 pa lang. Ate Joy. Amazing makuha natin. Check muna mata ha. Ano nakuha natin? Wow! Cool siya. Oh, sobrang cool niya, guys. Tignan mo. Yan nyo. Cool siya. Cute na.